মই খান বেছি এনে আপনি খান জানে আমি খান হিন্দু লগা পূজা আমি খান লগা ভগবান তো বেশি থাকিছে দে না এনেকা আমি খান পূজা করি কিনা আহা হিন্দু ব্যাকগ্রাউন্ড পর আই কিনা আছে বলিবে আমি খান জীবন ঈশ্বৰটো বদলি কৰিছে কিতাবাটো মই এনেকা ভাবনা এটা কৰি থাকে কি জানে আজি মই নাগালেণ্ডে নাইলেনো মই বি হাৰাই কিনা থাকিব থাকা বলিবি নাগালেণ্ডে আহা পিছতে ঈশ্বৰকে মই জানিবলৈ পাৰিছে ঈশ্বৰকে মই চিনিবলৈ পাৰিছে না এইটো কাৰণে মই নিজৰ লগা এটা মই পৰিবাৰ লগা এটা টেষ্টিমনি ক'বলৈ মই কাৰণ যিশুকে কিনিগা মই কাৰণ জীৱন আমি খালি লৈছে মই কাৰণ লাইক মলা বাবা municipal council tayo labor niga kuri gina ita cha kuri thagise tayo iman modu khamanu tayo morning de jaile rati 1 baje 2 baje de iniga tayo ai rati de na sati galo de berai ina playing cards modu khai na berai thina thaka manu ita thagise aro moi kan iniga thagise ek din moi bhat khaile ami kan 4 days to ina fasting de boi thagi kile bole baba borde na hai rasan to kun anibo ना इन्हीं का आमी खंडो किते वर्डो पानी खाएगी ना हमें तो घुमा जाए दे इन्हीं का इतना था किसी हमें का लाइफ थे वही भी इन्हीं का आमा बोला आमा बाबा के साइड ना ताई खा कि ना हा राती 1-2 बजे गोटे राशन ना बोला बच्चा का ला फ्यूचर किन्हीं का हो आगे जाएगा ना ताई का किन्हीं का हो बोला ताई इतना चिंता आमा एक ता दो चिंता था कि बच्चा का करने दो की होले भी ना बच्चा बिया हो भी बाल हो भी आमा लगा चिंता एक था कि तो चिंता करी ना आमा दो इन्हें चिंता करी करी ताई दो एक दिन दो ताई एक बीमार आई जैसे ताई के टीबी बीमार हुए ना इतु बीमार आ पीछे थे मला आमा तो मरी जाए मोरा पीछे थे आरो आमी खान तो एकला हो जैसे भली भी इन्हें जाए था किसे तो एक दिन जो आमी खान लगा कॉलोनी थे एक ता आमा सुसमाचार तो ताई होदाय वेडनेसडे इनका आई थे कॉलोनी जाएगा ना प्रीचिंग करे ईश्वर कथा तो कोई थाके इनेका टाइम दे तो एक दिन तो आमी खान तो इने बोई के ना थाकी आছিলে तो आई के ना ताई तो हुदिसे आपनी खान तो हिंदू আছে और যিশু के जाने ना आमी खान तो কৈছে যিশু तो कोन আছে आमी खान ना जाने दे किले बरे इतु टाइम दे आमी खान तो हिंदू আছে যিশু लगा नाम तो आमी खान ना जाने कोन যিশু আছে इने बोई ना फर्स्ट वीक तो ताई आइसे फर्स्ट वीक आई के ना इनिका ताई आई के ना ताई आमी खान के যিশু लगा অলপ সলপ কই না তাই তো যাই যাইছে তো ইতু যা বিচিতে অলপ দিন পিছতে মইলা দিদি গো তাই মাথা তো ওদাই দিন বিখাই থাকে মইলা দিদি কে ডাঙর দিদি ওদাই দিন মাথা বিখাই কিনা তাই তো ঘুমাই থাকে কিতিয়া বাটো ভাড়াতে আইবো নে গাছে তাই একদম বিখা পড়া তাই না পারা একটা কিতিয়া গরম আইলে তাই নিগা বই কিনা তাই গরম তো লই থাকে মাথা বিখা পড়া তাই বেশি কান্দি গনে কিতিয়া রাতি তাই কান্দি থাকে ইতু মাথা বিখা এনেকা একটা বিখা ना इनिका कोई ना ताई तो फेस कोई ना जा टाइम दे एक दिन आरो इतो आमा आइसे आमी खान दीदी मोला दीदी और মই দুইজন ভাটে বই কিনা আছে इनिका কইতে তাই আই কিনা কইছে ব্রাদার কিলে আজি আপনি খান ইমান দুখতে আছে ইনিকা চিন্তা কিলে বই আছে ইনিকা কই টাইম দে আমি কইছে মোলা दीदी তো বেশি দিন পর তাই দুখতার পাইছে ইনিকা মাথা বিখা পড়া ইনিকা দুখতার পাইছে ইনিকা কইছে ইকো নয় আপনি খান যিশুকে বিশ্বাস করলে ভালো হবো ইনিকা কইছে तो इतु दिन भी इनिका ताई आमी खान के अलग सलग कथा करना चाह पिछे अलग दिन पिछे आमी खान तो हॉस्पिटल दे जाइसे दे तो दिखा तो बिशु आपरा डॉक्टर निवेदिता मिड लाइन दे आसे आपनी खान कित्या ठीक लाइन्स क्लब अपोजिट दे आसे दे कित्या आपनी खान चाइले मिड लाइन दे आपनी खान साउ पर ताते जाइसे पिछे चेकअप दे जा पिछे ताई खान चेकअप दे आमी खान के लइ जाइसे ताइला ब्रेन ट्यूमर ताइला ब्रेन के स्कैनिंग करिसे स्कैनिंग करा पिछे दे बीमार की उलाइसे बोले ब्रेन ट्यूमर उलाइसे तो डॉक्टर কৈছে আপনি খান গুৱাহাটী যাব লাগিব 4 to 5 লাখ তো আপনি খান খরচা হ'ব এনেকা কৈছে তো এইটো টাইম দিও আমি খান আৰু চিন্তা একটা আই যাইছে কিলে বলে আমি খান তো মিডল ক্লাস মানুহ খান আছে আমি খান তো এনেকা আছে এক দিন খালি তো 4 days তো ফাস্টিং এ এনেকা হয় একটা না আমি খান তো এইটো 4 লাখ 5 লাখ তো আমি কতে পৰা আনিব না এনেকা একটা চিন্তা থাকা টাইম দে আৰু একটা ওয়েডনেসডে এনেকা আইছে এইটো টাইম দে আমা আইছে এইটো আমা আই কিনা কৈছে হে কি হইছে আপনি খান ইনিকা দুখতে আরো বই আছে আপনি তো জানে আন্টি আমি খান লাগা দিদি তো মাথা বিখায় আজি টেস্টে যাইছে টেস্ট চেকআপ চাইছে চেকআপতে তো ওলাইছে ব্রেন টিউমার আছে তো এটা আমা কইছে চিন্তা নকরিবে ইকো নহব আপনি খান যিশুকে বিশ্বাস করিবে
Jesus napara laga ekku nai ta sob para laga ishwar ase apni kan biswas korile apni didi to changai ho ene ko apra ai Jesus to kun ase ama ami kan to iman Jesus laga atai laga ki ase ami kan najana ekta ase olibi apni ko apra to ami kan huni ase to apni kan paribar so ekbar pratna fasting de jabi de ene hoise chate prayer center de 3 days apni kan fasting jabi apni la didi to bhal ho jabo kile bole tate beshi manu pratna kora manu khan ase apni tate jaile apni laga didi to bhal hoi nai moi nika kobra ami kan hindu thakise olibi ami kan biswas kurise biswas kuri kina ami kan 3 days fasting de jaise de ami kan paribar sob tate fasting kurise fasting biche de 3 din last din te ekta buri ama tai anika pratna kora time te tai to prophecy kuri ase apni la didi to bhal hoise de loi jabi enika hoise to itu koa pura manu ase ami kan to kinika bhal hoise bone ekta doubt na monde tai kiti anika koise next din de ami kan morning bus thake ami kan bus par dimapur aise bole mon na mane bhal hoise enika kinika bhal hoise mandir ami kan kote beraise alag temple alag jaga te beraise bole icho achanak par enika bhal hoise bugina koa to ami kan bi ekta kiba howa para aro ekbar test de jaise test kurule aro brain ke aro kiba scanning kurule aro loi jaise loja pichite doctor de koise are tu bimar do nai to apni kan check up karne jaise nai sir ami kan to check up kote jab ami kan 4-5 lakhs kote purani bana sir to ami kan to ekta jaga de jaise de sir kote jaise ne koise ami kan to prayer center de jaise chate prayer center de jaise ami kan tate 3 days fasting boise aro ekta ama pra boise tate jaile Jesus to bhal kora hallelujah to Jesus tate mola ga didi ke do bhal koise de hallelujah doctor to koise tu mora laga ekta bimar ase bachibo na nai na jane holibi Jesus mola didi ke bhal koise na moi tate doctor ke koa pra doctor koise he ishor apni kan ke bishi morom kori ase de brother sister apni kan Jesus ke kitabi na chharibi Jesus ke apni kan nichor laga udhar karta se ke na lobi apni kan jiban aro badli kori dibo ishor ne koa tate bra ami kan church jabole shuru korise bibles puribole shuru korise pratna jabole shuru korise fasting jabole shuru korise eneka jai kina ishor do ami kan do ekta time eneka takise khal hoga nai bolibi aji khai kina bi manu kan ki bi di ase hallelujah ekta time de do ek shirt ekta pant takise de ekta shirt ekta pant school laga takise to school laga itui lagabo lage itui school de jabo lage aro itui ani kina aro washap kuru kina aro itu laga kina gorte enika thake ekta pant ekta shirt na kitia manu kan ki sai mon de ekta bishi duk na kitia moi bi nika noktum kapra lagao na moi bi nika kinika juta lagao na ekta sandal hi thakise ar ekta pant ekta shirt enika aji to Jesus to moi ge mola shirt to bishi ase kapra to borta ase almari borta na aji ishor to moi ge lua laga noi dia laga kori dise moi manu kan ki moi di de olop din lagai kina hoilebi noktun hoilebi ishor moi ge di ase moi bi manu kan ki dibo hallelujah aji moi ge ishor do ek din bi bukha rakha nai de ek din to moi ene nimok bhat kha manu aji to ishor do moi ge mongso bhabe khelase hallelujah ek din bi bukha nai aji moi ishor do iman ami kan ke morom korise aro taila morom to moi Jesus laga morom to moi kitabi paulo na pare utu din pra lagina aji tak Jesus to mola hat to chhara nai mola family laga hat chhara nai aji tak bi Jesus to ami kan ke chola kina ase aro moi do Baptist Worship Center Rio Colony te moi as a like evangelist nisna bi ta kuri ase or present worship bi moi tate lead kuri kina jai ase aro ami kan ke apni kan kitiaba Dimapur town te ale apni kan ami kan ke sabo pare ami kan street preaching bi kore rasta de supermarket new market city tower kitiaba midline sir laga ghor laga osor laga bakery osor laga bi kitiaba ami kan kori thake ni kana street preaching kori thake to kitiaba ami kan moi ke saile bi sorom no gina brother jay masi praise lord bi koi kina jai jabi de sorom na khabi ishor ke bishi dhanyabad kile gole tara morom to ami kan kitiabi matlab uncountable na tara morom inika ekta ase
যিশু তো আপনি গান আজি ভাবনা করব পারিব মই কি কোনবি নাই মই কি কোনবি মরম নকরে না যিশু তো হতাই দিন আমি গান কানে ভাবনা করে আছে তাই হতাই দিন আমি গান লগতে আছে ঈশ্বর কইছে না আপনি আইজায়া 49 ভার্স 15 তে কই আছে আপনি কি দুধ খেলা লাগা আমা পাউলিব পারে মই কিতাবে আপনি কি না পাউলিব হালেলুয়া 49 ভার্স 16 তে বি আছে মই হাত দে আপনি লাগা নাম তো মই লিখি কিনা আছে দে হদাই দিন মর্নিং উঠিলে যিশু তো আপনি কে চাই আছে আই বলা বাচ্চা ইনিকা দুখতে আছে ইনিকা তাকলিফতে আছে না ইনিকা মই কি বিচাৰি আছে তাই হালেলুয়া মই খাতো ঈশ্বর কে বিচাৰা লাগাই তো লাগে ফার্স্ট তাই কি আমি খান ফার্স্ট বিচাৰিলে Matthew chapter 6 verse 33 তে কয় আছে seek his kingdom first তাইলে রাজ্য তো পয়লা বিচাৰিবি সব আপনি খান পাবো ইটো দিন পুরা আজি তক মই তাইলে রাজ্য বিচাৰি কিনা আই আছে কই কিনা আজি তক বি ঈশ্বর মইলে কিতাবে খালি তো ছাড়া নাই মই লাগা হাত ধরিছে কিতাবে মানুষ আছে আমি খান হিউম্যান বিং আছে আমি খান মানুষ আছে কিতাবে ডিসকারেজ বি হৈ যায় কিতাবে চিন্তা বি হৈ যায় এনেকা টাইমে যিশু আই কিনা মই কি কই জানে এই মোহন কেলে চিন্তা কৰিছে মই আপনি লগতে আছে তো আপনি কি কোন ছাড়িলে মই আপনি কি না ছাড়ব মই আপনি লগতে আছে চিন্তা নকৰিবি তো আজি বি ইয়াতে বি ভা মানুহ খান কোনবা চিন্তা কৰি আছে নেকি কোনবা মইলা ফিউচারটো কি হবো মইলা আগে যাই না কি হবো এই কবি চিন্তা নকৰিবি সব আপনি ঈশ্বর লগা হাত দি দিবি 1 Peter 5 verse 7 তে কোৱা নিচিনা মই আপনি কান কাৰি চিন্তা কৰি আছে হালেলুয়া যিশু তো আমি কান কাৰি চিন্তা কৰি আছে আমি কান চিন্তা কৰিব তো দৰকাৰ নাই কিলে গলে তাইলা এটা পারপাস আছে মই কিতে নাগালেণ্ড ডিমাপুৰতে আনিছে আজি মই ইয়াতে ডিমাপুৰতে আহি কিনা মই যিশুকে চিনিব পাৰিছে মই বেছি খুশি আছে মই আজি ধনী লাগা গৰতে জন্ম হইলে মই ঈশ্বরকে আজি পাবলে না থাকা না কিলে গলে মই লগত সব থাকিলে তো মই কিনিকা যিশুকে বিচাৰিব না ইটো কাৰণে যিশুকে মই বেছি ধন্যবাদ দি আছে আপনি কান কিমান মানুহ আজি শুনিছে বেছি ধন্যবাদ দি আছে আৰু টেস্টিমনি পৰা আপনি কান ব্লেস হৈছে মই বিশ্বাস কৰি আছে ধন্যবাদ দি আছে থ্যাংক ইউ